Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta y los invito nuevamente a que me acompañen en este especial Congreso Futuro que lleva hasta ustedes las visiones, las exposiciones, los planteamientos de diversos científicos nacionales e internacionales que han sido parte de Congreso Futuro desde el año 2011. Los voy a dejar con un hombre, uno de los hombres más fascinantes del último tiempo, que llegó este 2020 desde Francia a Congreso Futuro. Me refiero al filósofo francés Eric Zadan, quien lleva una década analizando con una postura crítica los efectos de los avances tecnológicos en la sociedad. Autor de La siliconización del mundo, ensayo que publicó en el año 2016. Eric Zadan en Congreso Futuro 2020 con esta exposición llamada Cuando la tecnología dirige nuestras vidas. Veamos. Buenos días, damas y caballeros. Estamos viviendo un cambio de estatus de las nuevas tecnologías, que ya no son solamente como eran hace más de un siglo, destinadas a permitir la recolección, el almacenamiento y la manipulación cada vez más fácil para diferentes fines de la información. Estas funcionalidades siguen funcionando, estar a la obra, la recolección, el almacenamiento, indexación y manipulación de información. Estas funciones siguen desarrollándose, pero hace poco tiempo una nueva función, como una nueva rama, apareció. Casi diría yo otra misión que se le entrega a las tecnologías numéricas y que es bastante importante de relevar, y no lo hacemos de manera suficiente. Es la manera de expertizar lo real a situaciones, a velocidades muy superiores de la capacidad humana, de manera supuestamente más fiable, y nos revela situaciones hasta ahora enmascaradas a nuestra conciencia. Lo que les estoy diciendo les puede parecer muy abstracto. Les voy a dar un ejemplo concreto. La aplicación Waze, rachetée par Google, une start-up israélienne en 2005, qui expertise en temps réel l'état du trafic et qui suggère, après on s'y conforme, à adopter tel itinéraire plutôt que tel itinéraire en fonction d'une expertise opérée en temps réel. En cela, nous vivons, ces technologies sont, et c'est la mission d'évoluer l'intelligence artificielle est une instance érigée en vue de nous révéler et de nous dire la vérité. Alors pourquoi je parle de vérité? Parce que la vérité, à la différence de l'exactitude n'est uniquement factuelle. Elle relève de faits. Par exemple, le jour de l'investiture de Donald Trump, le 21 janvier 2017, je crois, il a plu et son attaché de communication nous a dit qu'il a fait un temps merveilleux. C'est faux. Il a plu. C'est factuel, c'est pas une affaire de vérité. La vérité, à la différence de l'exactitude, revêt toujours un pouvoir performatif, à l'appel à s'y conformer. Je pense par exemple à la vérité religieuse, qui dicte des dogmes et qui appelle à s'y conformer. Je pense à un exemple concret que nous connaissons tous. La vérité des parents dans la parole de la bouche des parents qui disent par exemple à leurs enfants, il est 9 heures, il est temps d'aller se coucher, et en fonction de cette vérité énoncée, on s'y conforme. En cela, nous vivons, dans la mesure, et je vais vous expliquer pourquoi ces technologies sont des instances à énoncer la vérité et à nous y conformer. En cela, nous vivons ce que je nomme, et qu'on ne voit pas une fois encore, mesdames et messieurs, ce que je nomme le tournant injonctif de la technique. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et l'histoire de la technique, des systèmes techniques nous enjoignent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Et là, on peut saisir, et je vais vous donner quantité d'exemples, le tournant civilisationnel. Allons plus loin, anthropologique, qui s'opère dans la mesure où des systèmes disent agissez de telle manière plutôt que de telle manière. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut voir comment ça s'opère et comment ça s'inscrit à l'intérieur de différents niveaux. J'ai fait dans mon dernier livre
libro que salió el 2018 en Francia, se llama La inteligencia artificial, el desafío del siglo, en caja negra en abril próximo en castellano. Identifiqué diferentes niveles de esa injunción. Un nivel que yo llamo el estadio et qui s'applique principalement aux individus. Eso se aplica Et a ce los stade individuos. incitatif, Ese estado on peut le dater incitativo tiene historiquement. fecha histórica. Il date de l'apparition des Es de la smartphones en aparición de los 2007, smartphones qui ne en el año permettait pas seulement 2005, d'avoir que no solo accès à permitía l'information tener à acceso a l'intérieur información d'une dimension dentro de una spatio-temporelle théoriquement dimensión ininterrompue, espacio-temporal ou qui ininterrumpida, ¿no permettait es de cierto? pouvoir Que avoir permite accès tener acceso sur l'écran à en quantité pantalla d'informations et adaptées à muchas la taille de l'écran. informaciones adaptadas Mais a la ces talla de smartphones, et la l'iPhone en pantalla, particulier, pero el avaient iPhone une en particular spécificité con una qui a induit un especificidad tournant sur que lequel nous indujo continuons de vivre. un giro C'était, vous l'avez tremendo, peut-être deviné, era, lo adivinaron, l'intégration des la applications. integración de las Et des applications aplicaciones, qui se las nourrissaient de aplicaciones que la se compréhension de nos nutrían de la comportements comprensión individuels del et qui de plus comportamiento en plus individual y cada énonçaient vez des más suggestions enunciaban sugerencias individualisées. Prenez tel itinéraire, comme par individuales, exemple toma l'application tal web, itinerario, prenez aller ejemplo dans tel Waze, hôtel qui o vous va a convient, tal hotel, ou va a aller dans tel convenir, restaurant o qui tal vous convient. restaurant. C'était le début Era el de la inicio de technique la qui s'érigeait comme une técnica que instance se à nous erigía como assister, à nous un accompagner au quotidien, asistente, un en vue de ce acompañante qu'on de peut lo appeler, cotidiano, ce qu'on ¿no es pourrait appeler cierto? une sorte Una suerte de d'administration supposée tendue vers un bien-être de hacia notre un quotidien. bienestar de nuestro Et cotidiano, comme ¿no ce es qui cierto? caractérise Y como lo que l'industrie numérique, c'est caracteriza la son industria extrême numérica agilité es su et extrema réactivité, agilidad y réactivité dont reactividad elle a témoigné avec tremenda, ¿no es une cierto? sorte de génie tout au long Con des una années suerte 10. de genio Les en los años applications n'ont pas 2010. suffi. Las Très vite, aplicaciones no vous vous bastaron. souvenez peut-être que dès Rápidamente 2010, recuerden, el un 2010 autre procédé, un llegó autre otro dispositif dispositivo allant tendant vers que exactement la tendía même mission hacia la misma est misión, apparu. apareció, C'était ce qui avait été era nommé les assistants los numériques personnels. Je pense à asistentes Siri qui date de numéricos 2010, qui a été personales, racheté Siri par Apple en 2010, que 2010 compró et qui Apple, entendait y que continuellement nous énoncer, nos nous dire enunciaban les actions à constantemente entreprendre las acciones que teníamos que en vue emprender, généralement en general, supposé être hyper se suponía ser muy supposé nous individualizado, correspondre que et nos en va a vue généralement corresponder d'opérer y que transactions para operar commerciales transacciones ininterrompues. comerciales. Mais vous remarquerez que ce Pero se dan dispositif cuenta des que assistants ese personnels dispositivo de était déjà asistente balbutiant à personal l'époque et il continue estaba de l'être. en ese Mais depuis, momento avec recién l'extrême empezando, génie pero desde qui entonces, con el caractérise extremo l'industrie genio numérique, que caracteriza un la autre industria numérica, dispositif est apparu depuis apareció 4 ans otro dispositivo et hace qui donne 4 presque sa años pleine y que mesure da casi à su cette plena volonté medida, de, esa voluntad finalmente d'utiliser de l'intelligence usar la artificielle, inteligencia des nouveaux systèmes artificial, numériques, los nuevos en vue sistemas de numéricos para continuellement nous dire seguir la de bonne manera action à continua entreprendre. Je pense, sabiendo et cuál là es la aussi buena peut-être avez-vous acción que deviné à tenemos quel que hacer. dispositif je fais Piensan, no sé référence, si ese dispositivo je pense aux lo enceintes adivinaron, connectées. son Là, todos il y a los un dispositif parlantes fiable conectados, qui ¿no es cierto? entend Un instaurer une dispositivo relation fiable de que plus en establece plus una relación cada vez familière, más voire intime, familiar, souvent casi énoncée par íntima des voix también, féminines, hay voces et femeninas, qui ¿no es entend cierto? continuellement Y que nos introduire des échanges en habla vue y de introduce je suis dans ma baignoire, intercambios. par Estoy en mi exemple, en baño, por Sainte-Médie, vous ejemplo, devriez y me prendre dice tel el altoparlante de mi teléfono, me huile dice, essentielle, deberías ou aller dans usar tel tal cinéma, aceite esencial. O après quizás votre esta noche hay un bain, programa de en cine vue muy de interesante. Después de tu continuellement, baño puedes les seguir accompagner au cours de notre existence. una linda Il est très velada. surprenant, Es muy très troublant, mesdames et sorprendente, messieurs, ¿no? de relever qu'au Que moment où la darse technique cuenta de que en el est momento en tendue que en la vue de nous técnica dire, nos está dire, diciendo, c'est hablar, simplement dire en espagnol, diciendo, no sé dire cómo la se vérité, dice en español. les Sí, systèmes cuando se nos mettent à dice la parler. verdad, ahí los sistemas empiezan a hablar. C'est-à-dire c'est plus dans l'écriture, O ça sea, nous ya no parle. se trata de Ça nous parle en escritura, vue de nous de dire, lectura, c'est ça nos habla, qui vous convient. nos está diciendo, Alors je pense esto te à un conviene. dispositif qui est, Yo pienso en un qui va être dispositivo emblématique de cette que me parece dimension-là, emblemático de la esta voiture dimensión, autonome, el qui auto n'est pas supposé autónomo, être seulement un que instrument no va a ser supposé nous conduire solamente d'un endroit un instrumento A à B de que la nos va a façon la llevar plus de un punto sécurisée, A a B de manera prétendument. segura, pretendidamente Par segura, exemple, por ejemplo, de Santiago à Mendoza, Santiago a Mendoza, por mais qui ejemplo, va pero que continuellement va interpréter a nos seguir de manera comportements dans continua a l'habitacle, tratar nuestros les comportamientos dentro conversations del tenues, vehículo, l'analyse des traits las du visage, conversaciones, jusque análisis de l'analyse nuestro de la rostro, sueur sur les análisis sièges, del et qui va être sudor une en instance à los continuellement sillones del auto, dialoguer y que avec va a nous dialogar et nous accompagner, nous dire on va vous constantemente con accompagner à la nosotros, pharmacie acompañando, la vamos a plus la proche parce que farmacia vous avez más l'air cercana porque me fatigué, parece vous que avez estás muy cansado, je vais vous conduire, je vais vous yo conduire, lo c'est le cas voy de a dire, llevar je vais vous y así piloter es, lo au voy a restaurant qui pilotear vous hacia el convient le mieux. restaurante que le Donc c'est conviene ça la première más. incidence Esa es la primera de ce incidencia stade de ese incitatif, estadio c'est incitativo.
Ça instaure, et quantité d'exemples sont à l'avenant, je pense à des bandeaux connectés qui sont introduits aujourd'hui, qui ont vu d'évaluer supposément la nature du sommeil, et au matin, nous proposent, en fonction de la connaissance évolutive de la qualité supposée de notre sommeil, des compléments alimentaires ou des séjours à la montagne. Ce qui caractérise, je parle de stade incitatif, ce qui caractérise les systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ce ne sont pas des technologies stables. Ce sont des technologies en sophistication sans cesse croissante, dont la fiabilité est appelée à être sans cesse plus avérée et efficace. Alors nous sommes en 2020, mais peut-on imaginer en 2025 ou en 2030, à force de l'expérience de résultats toujours plus fiables à m'accompagner au cours de mon quotidien, on peut imaginer que ce n'est plus un stade incitatif. C'est une sorte de stade dont je ne trouve pas l'expression qui va nous laisser sans voix en quelque sorte. C'est-à-dire la voix qui nous parle nous laisse sans voix. Mais oui, comment je vais pouvoir, à l'intérieur de ce stade incitatif, en théorie supposé être libre d'y répondre ou non, mais c'est tellement, c'est appelé tellement de plus en plus efficace. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous aurons les moyens individuellement de dire, je ne pense pas que ça soit la bonne suggestion. Ce sera de plus en plus difficile. Vous voyez bien que ce que je nomme ce stade incitatif, il est appelé à s'inscrire à l'intérieur d'un cadre de plus en plus naturalisé où la vérité continuellement énoncée. Pour la première conséquence des développements de l'intelligence artificielle, au-delà de tous les discours enjoliveurs, donc on ne cesse d'entendre de toutes parts à l'échelle de la planète. La première conséquence, mesdames et messieurs, sur laquelle je veux bien insister ce matin avec vous, et dont je viens de vous donner quelques points, la première conséquence, c'est la volonté de marchandiser, d'interpréter tous nos états et de marchandiser tous les pans de notre vie, jusqu'au sommeil, j'en ai parlé, à l'analyse de comportement dans les véhicules, d'organiser ce que je nomme une marchandisation intégrale de la vie, et ce, bien au-delà de tous les discours enjoliveurs qui nous présentent les systèmes d'intelligence artificielle comme l'horizon lumineux et bienfaiteur de notre futur individuel. Il y a un deuxième stade, qui est au moins aussi sérieux, une sorte de deuxième niveau, que j'ai nommé un stade impératif, dans la dimension injonctive. Et ce stade impératif, il s'applique particulièrement, pour l'essentiel, pour des secteurs collectifs de notre vie sociale. Par exemple, le recrutement, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, vous avez remarqué que les agences de recrutement usent de chatbots, de robots numériques qui dialoguent avec des candidats en vue de sélectionner, par exemple sur 300 candidats, de sélectionner 4-5 candidats selon des critères dont on ne sait rien, dont on peut supposer qu'ils visent la plus haute efficacité supposée, la plus haute optimisation, je pense la plus grande docilité et qui exigent la vérité, qui disent voilà les 4-5 candidats sur des critères automatisés qui sont inscrits dans les paramètres et qui disent voilà, il faut prendre le candidat B, T, V, U. Et pour l'instant, en 2020, l'humain est encore là. Mais quand sera-t-il en 2025 ou avec la sophistication sans cesse croissante de ces systèmes, eh bien des systèmes édicteront la vérité, 300 candidats avec des chatbots, le dialogue, la capacité de dialoguer avec les systèmes, c'est le candidat T qu'il faut prendre indéniablement. Donc on comprend bien que là, il y a un recul. Le jugement humain se détermine dans les affaires humaines au profit d'une automatisation et d'une algorithmisation de la décision humaine en vue de tendre vers la plus grande optimisation. Je pense par exemple au secteur de la banque. Tout le monde sait aujourd'hui que ce ne sont que des êtres de chair et de sang, des humains, qui décident de l'octroi et des conditions de prêt bancaire, mais des systèmes qui, en fonction de quantité d'informations, des historiques, décident oui ou non d'octroyer des prêts et à telle condition. Je pense par exemple à l'assurance, qui de plus en plus individualise les tarifs en fonction de la connaissance individualisée des comportements, qui ajoute, et ce sont des systèmes qui font cela. Et je vous donne un exemple éloquent sur cette individualisation et cette automatisation entre la connaissance des comportements et la prise de décision par des systèmes,
avec le principe qui s'appelle, par exemple, dans l'automobile et qui est déjà utilisé depuis quelques années aux États-Unis, il faut l'entendre cette phrase, cette formule qui dit « pay as you drive ». C'est-à-dire les capteurs, la connaissance en temps réel de ma conduite et en fonction de tous les événements que je vis sur la route au quotidien, les tarifs sont ajustés non pas par des humains, mais par des systèmes. Je pense comme dernier exemple, je pourrais en décliner d'autres dans le stade impératif, je pense à un champ éminemment sensible, dont la doxa technolibérale veut qu'il y ait une quantité de systèmes numériques intègre ce secteur, je pense au secteur de l'éducation, de l'école publique, de l'université, qui veut qu'aujourd'hui, pour pallier toutes les difficultés rencontrées, il y a un miracle, c'est l'introduction de systèmes numériques dans tous les champs de l'éducation et qui voit quoi? Qui voit des plateformes d'enseignement individualisé qui relèguent le pauvre professeur avec ses compétences désormais obsolètes au rang de coach de plateforme et qui entraîne une hyper-individualisation de l'enseignement sous pesée donner à l'élève exactement ce qui lui convient, ce qui est supposé lui convenir, à l'opposé exact du principe indicatif qui vise à se défaire de ses propres croyances, de ses propres attentes pour aller vers l'inconnu, vers l'impensé, vers des choses qu'on ne connaissait pas, et tout cela introduit, entraîné, favorisé, stimulé par le travail du lobbying qui a su très bien auprès des politiques vendre des solutions supposées parfaites dans le cadre du monde éducatif et souvent du monde éducatif public. C'est pour dire la soumission des politiques para hablar de la sumisión de los políticos desde hace más de 10 años, cómo se ha sometido a la industria numérica, que representa, yo creo que podríamos hacer un seminario entero, es una falta. Je pense à un autre stade, le troisième stade, el tercer estado que yo llamo el estado prescriptivo. Bueno, señoras, señores, no duden, parezco sacerdote, me siento como un evangelista. No duden, por favor, no duden. S'il y a bien un secteur qui va profiter, mais merveilleusement, des développements de l'intelligence artificielle, c'est la médecine, nous dit-on, qui va connaître un saut qualitatif qu'il n'avait jamais connu auparavant. Voilà une stratégie commerciale, marketing extraordinaire ¿no es cierto? Porque eso nos vende, legitima ciertos sistemas de inteligencia artificial. En realidad, veamos cómo ocurren las cosas, más allá de los discursos formateados y construidos para que nos hagan tragar estas culebras, como lo dicen en castellano, no sé. Lo que tenemos frente a nosotros, lo he hablado con muchísimos médicos en el mundo, estamos frente a una empresa tremenda de privatización de la medicina. Qu'est-ce que Google est venu faire dans la médecine? Vous voulez me dire, alors qu'ils étaient sur les mots-clés. Qu'est-ce qu'Apple est venu faire dans la médecine? L'enjeu, c'est quoi? Car nous parlons d'intelligence artificielle est indissociable de l'autre phénomène technique majeur de notre temps. Je veux parler de l'introduction de capteurs sur toutes les surfaces de la réalité. Et quand je dis toutes les surfaces de la réalité, au premier rang desquelles, vous l'avez peut-être compris, le corps, vous, moi, avec des capteurs, des montres connectées, des smartphones, et à terme des puces au sein de nos flux physiologiques, et qui visent quoi? Qui visent ces systèmes développés par les groupes de la donnée, qui visent à interpréter nos flux physiologiques jusqu'à nos flux émotionnels supposés, en vue de soit eux-mêmes proposer des solutions thérapeutiques. Il y a déjà quantité de salons, de centres médicaux qui sont construits, dirigés par notamment HealthTech et Google Earth, et aussi et surtout en vue, pour les groupes de la donnée, vous imaginez l'ampleur du marché médical à l'échelle du marché de la santé à l'échelle de la planète, en vue, par la connaissance des comportements, des séries G, c'est exactement ce que recherche Google, par exemple, avec la médecine, c'était pareil avec la véhicule autonome. On peut se dire, mais qu'est-ce que Google est venu faire dans les voitures? Non, l'idée, c'est de s'ériger comme les plateformes principales entre la connaissance des comportements et la vente de mots-clés aux industries du monde entier, capables d'acheter des mots-clés et donc de proposer leurs services et leurs produits à l'échelle de la planète et notamment à l'industrie pharmaceutique. À l'intérieur de ce qu'on nomme une logique de plateforme. Alors je vous donne un exemple, mesdames et messieurs. Ce qui s'est passé depuis 10 ans avec des systèmes d'intelligence artificielle dans la médecine était éminemment éloquent. Je pense au système Watson développé par IBM, dont le premier a été introduit en 2010.
qui était un organe informationnel à la destination des médecins absolument formidable. C'est-à-dire qui informait à propos des foyers de contamination, des incidences de molécules, des effets secondaires de certaines molécules sur certains profils, le développement de certains individualisés de certaines pathologies et de certains traitements thérapeutiques, un formidable qui permettait par mots-clés pour les médecins une infinité d'informations. Là, on peut dire qu'il y avait un organe extrêmement utile et bienvenu. Et je dis bienvenu parce qu'il apportait une information supposée de qualité, mais surtout qui laissait la main au médecin d'agir comme bon lui semble en fonction des informations qu'il avait à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? C'est que ces mêmes systèmes de Watson sont devenus des systèmes de diagnostic automatique. Comme si le médecin était une sorte de personne défaillante et qui n'avait pas grande valeur dans la capacité de diagnostic, et que désormais la vérité du diagnostic est appelée à être énoncée par des systèmes. Alors là, ça pose beaucoup de problèmes, notamment le fait que ces systèmes de diagnostic, qui n'arrêtent pas de nous dire, ils ont découvert des cancers, des mélanoses, ont été pas du tout vus par l'œil humain, c'est faux. D'abord, c'est faux. C'est faux. Il y a très peu on fait comme s'il y avait quantité d'erreurs de diagnostic, ce n'est pas le cas. Et moi, je demanderais, j'en parle avec des médecins, qu'il y ait au moins des systèmes de contre-diagnostic automatisés. Quand il y a un diagnostic, par exemple, pour un cancer avancé, il y a du contre-diagnostic, il y a de la pluralité, il y a de l'évaluation en commun. Là, c'est l'idée que des systèmes qui valent une fortune, qui ne sont pas développés par des médecins, mais par l'industrie de la donnée, qui entendent vendre tous leurs produits dans tous les hôpitaux du monde entier, alors que ça coûte une fortune, ça au détriment de la qualité et l'embauche du personnel, ce qui est une honte, vous le reconnaîtrez, je considère ça comme une honte. Et au moins, il faudrait qu'il y ait des systèmes de diagnostic, de contre-diagnostic ou de Et puis, il y a une troisième fonctionnalité qui, là, vous le reconnaîtrez, est plus que problématique encore, politique, éthique et évidemment juridique. Je veux parler de la fonction de prescription. Désormais, des systèmes, et c'est utilisé aux États-Unis, sont dotés de la faculté de prescription. C'est-à-dire après le diagnostic, si c'est telle molécule. Alors, vous voyez bien qu'avec les systèmes de données, les bases de données, on ne voit pas comment ça fonctionne. Il y a une invisibilité, c'est structurel. Il n'y a aucune méfiance là, c'est structurel. Qui peut dire qu'il a vu des algorithmes moulinés fonctionner? Personne. On peut imaginer que la charte du médecin, l'intégrité, qui dit de l'achat de mots-clés par de mots pharmaceutiques, suite à des diagnostics, ce qui représente, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mesdames et messieurs, une abjection. Et là, il y a, ça devrait faire l'objet d'une mobilisation et de chantiers juridiques à la hauteur des enjeux, et qui n'ont pas lieu. Et je pense à un dernier stade que j'ai nommé, qui est d'une grande gravité, qui est une dimension contemporaine majeure, et je suis désolé de vous dire que je pense que ces enjeux ne sont pas suffisamment perçus, ne font pas suffisamment de débat à la hauteur des enjeux. Ce quatrième niveau que je note, le stade, attention à l'objectif que je vais utiliser, le stade coercitif. Là, ça ne rigole pas, hein. Dans notre capacité à nous déterminer, il n'est pas du tout à l'heure. Et où est-ce qu'il est à l'heure, ce stade coercitif? Principalement, et je ne vais parler que de ça aujourd'hui avec vous, dans le cas du stade coercitif, principalement dans le monde du travail. Alors je vais vous dire quelques mots relativement à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et le monde du travail. On a beaucoup parlé dans une sorte de panique qui voudrait que les grands avantages aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est la médecine, et les grands inconvénients, c'est la destruction d'emplois. Cette équation, je refuse, le principe étant de saisir ce qui est majoritairement structurant. En tous les cas, depuis quelques années, le monde a été pris de panique, comme s'il se rendait compte d'un effet secondaire qui nous a saisi. C'est la destruction d'emplois annoncés, mais d'emplois qui, à la différence de la robotisation dans les usines à la fin des années 70, qui se substituaient des robots à des métiers à haute pénibilité. D'autres pouvaient dire comment c'était bien vu. Là, ce sont des métiers à haute compétence cognitive, à haute pénibilité. Bon, chantier extrêmement important, où les choses se passent comme si on acceptait une mise au banc
de l'humain. Mais il y a une autre dans le cadre du travail. Je vais dépasser les 15 minutes. Yo creo que voy a ir más allá de los 15 minutos, los cero. Me siento tan en forma, voy a seguir. J'étais très fatigué et vous m'avez donné une énergie. Je sais pas d'où ça vient. J'étais épuisé. Alors, il y a un autre point dans le champ du travail. C'est ce qu'on nomme, d'un point de vue sexy, l'usine 4.0, ou en anglais, extrêmement sexy, Data Driven Manufacturing. Ça impressionne les politiques, ça impressionne les industriels, mais il faut l'entendre l'expression. Data Driven Manufacturing, l'usine pilotée par les données. Alors que l'entreprise, jusque-là, nous pouvions le croire, le supposer, le comprendre comme ça en société, les lieux de travail sont des collectifs humains, où il y a de la pluralité, de la contradiction et la volonté plus ou moins affirmée de répondre à des objectifs communs, partagés. Eh bien là, non, c'est une nouvelle logique, un nouveau paradigme qui vise, avec la logique de capteurs dont je vous ai parlé, qui est indissociable des systèmes d'intelligence artificielle, de la collecte de données, à l'intérieur de la quantité de temps de réalité, et qui vise à instaurer des capteurs sur les chaînes de conception, les chaînes de production, les chaînes de logistique, jusqu'à la chaîne qui est nommée satisfaction client, et qui voit quoi? Qui voit des systèmes d'intelligence artificielle interprétés en temps réel des situations, et qui dictent en retour les bons gestes à entreprendre auprès du personnel. Ce qui est exactement a lieu, par exemple, dans les entrepôts Amazon, où c'est des signaux, les manufacturiers reçoivent des signaux en vue de la plus grande optimisation, en vue de répondre à des cadences infernales, qui réduisent ces systèmes, qui réduisent, vous le reconnaîtrez, l'être humain, les humains des robots de chair et de sang, qui dénient tout appel singulier et qui bafouent toute intégrité et besoin légitime de reconnaissance. Alors, contrairement à ce terme d'intelligence artificielle, je vais bientôt terminer, inteligencia artificial es casi termino, es mi defecto, yo siempre he sido así, parece que sigo siendo contre le terme d'intelligence contra el artificielle, término nous de devons affirmer, inteligencia artificial debemos afirmar, y je l'ai lo affirmé digo frente a précisément dans mon ustedes, dernier lo ouvrage, que afirmo nous en mi n'avons último aucune libro, affaire no à une tenemos intelligence nada artificielle dont frente a l'expression nosotros que tenga que ver con supposerait que c'est une inteligencia, intelligence qui serait que sería como una inteligencia como naturellement habilitée à se substituer à nos intelligences humaines. C'est cela qui est dans le mot d'intelligence artificielle. Le principe que des systèmes seraient comme naturellement habilités à se substituer à nos intelligences humaines, individuelles et collectives. En réalité, nous n'avons pas affaire a des systèmes d'intelligence artificielle, mais à des modes de rationalité, des modos de rationalité, et qui sont érigés en vue, je l'ai dit, en vue d'introduire une marchandisation intégrale de la vie et une organisation automatisée et algorithmique de nos existences collectives. Alors je ne nie pas, pour terminer ma présentation, donc vous avez bien compris qu'elle aurait pu durer plus de temps, mais c'est l'exercice qui le fait. Je ne nie pas qu'il y ait quelques fonctionnalités positives, tant que les systèmes nous laissent la main jusqu'à nouvel ordre. Mais dès qu'il s'opère un franchissement de seuil, où la capacité à exprimer notre autonomie de jugement, je pense par exemple aux conditions du travail, la capacité à faire valoir la pluralité, la contradiction humaine, sont bafouées, alors je pense que nous devons les tenir pour inacceptable. C'est à ce titre-là que j'avais donné à mon ouvrage sur l'intelligence artificielle le sous-titre de Anatomie d'un anti-humanisme radical. Parce que ce sont les principes fondateurs de l'humanisme du XVIIIe siècle fondé sur la capacité à nous déterminer librement individuellement et collectivement, qui sont en train, au-delà des discours, d'être bafoués à une vitesse qui nous démet de notre capacité à nous déterminer librement, collectivement en société sur un futur qu'on nous promet être écrit à l'avance. Je n'ai plus qu'une minute, mesdames et messieurs. Car qu'est-ce qui est à l'œuvre là? Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Si on essaye de voir de près ce qui se joue, c'est quand même très étonnant. Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Eh bien, ce qui est à l'œuvre, c'est une vision du monde. Es una visión del mundo dont Georges Lukács, le philosophe marxiste,
El filósofo Lukács, marxista, yo no soy marxista, pero él decía, no hay ninguna visión del mundo que sea inocente. ¿Y cuál es esta visión del mundo que viene de California? Es que Dios no terminó con esta creación. Que el mundo de défauts, está pleno de et que le premier vecteur y que el de ces primer défauts, vector le monde de est pétri estos de catastrophes defectos, depuis l'histoire, n'est-ce pas, d'accidents, de conflits. accidentes, Le premier vecteur de ces conflictos, défauts, el c'est primer vous, c'est moi, vector c'est de l'humain. esos defectos Mais un somos miracle a nosotros, lieu usted y aujourd'hui. yo, los humanos. C'est l'avènement des Y el milagro technologies dites es que las de l'exponentiel, tecnologías exponenciales, l'exponential, il faut l'entendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit exponenciales, de qué se linda prononcer, palabra, o sea, no et se qui puede sont pronunciar, appelées no, à vitesse que a exponentielle velocidad à racheter tous les exponencial défauts humains. nos Donc van qu'est-ce que ça a comprar introduit todos aussi? nuestros defectos, Ça lo introduit que une sorte introduce una suerte d'hygiénisme de qui est appelé à être higienismo radical et omniprésent radical, au sein de nos sociétés. Donc omnipresente vous en voyez, el quand on seno de parle nuestra sociedad. Entonces, cuando continuellement de hablamos protection des continuamente données de personnelles, protección de de los datos privacy, personales, de vie privée. de vida Moi qui privada, travaille sur ces enjeux il y a 12 yo ans trabajo hace maintenant, je años, pense que nous 12 años sobre occultons, eso, ça no, fait écran à des estamos, nouvelles questions qui esto sont nos apparues ces 10 oculta las dernières années, verdaderas qui sont au moins preguntas, aussi que son importantes que la mucho protection más de notre importantes. petite Claro, vie privée, tenemos qui est que tellement à defender nuestra l'image du pequeña temps, vida dont on ne voit pas privada. les Por questions de favor, protection de veamos liberté lo collective, cuál es el de problema, la l'exercice de libertad notre colectiva, jugement el collectif, ejercicio à de nous nuestro déterminer juicio librement colectivo, relativement à ces systèmes determinarnos qui libremente, introduisent, qui porque vont estos entériner sistemas cet antihumanisme radical. Vous introducen comprenez este qu'au-delà antihumanismo de ces radical, affaires de données privées, de más allá de privacy, los datos doivent être privados, de mi fotito, de relativisées et ne esto, doivent de pas lo faire écran debemos à des questions relativizar y no civilisationnelles et olvidarnos cuáles anthropologiques son las aussi preguntas importantes. Donc que faire? Je civilizacionales terminerai que se par cela. plantean. ¿Qué Je hacer? crois d'abord qu'il faut être agissant. Yo creo que L'année tenemos que 2000, actuar. la décade 2020 nous appelle à être 2020 agissant. nos llama a Je actuar. propose trois modalités très Propongo simples. tres modalidades. Face au technodiscours Frente al omniprésent, tecnodiscurso formaté par l'industrie numérique, omnipresente, formaté par des think formateado tanks, por la formaté par des industria institutions numérica, d'éducation, por los think eh tanks. bien, face à ces technodiscours, Frente a esos il faut tecnodiscursos mobiliser le debemos témoignage. movilizar el Je crois que l'heure est au testimonio. témoignage. El Témoignage sur lequel testimonio. a travaillé Jacques Derrida. Jacques Derrida. L'heure est au témoignage, La c'est-à-dire hora racontons, es au-delà des de discours formatés, comment les contar choses se passent. cómo Comment sociales. avec laquelle nous avons Otra probablement modalidad, renoncé. quizás, C'est une modalité ô combien affirmée par Pasolini au cours des années 50. Pasolini l'a C'est descrito le mucho. pouvoir, donc, El duquel nous nous sommes, je pense, poder malheureusement détournés. del C'est cual le nos pouvoir de han dire non, desviado, du el refus. poder de decir Car je pense no. que nous n'utilisons pas El suffisamment notre poder capacité à de dire, decir quand nous estimons que no. notre Cuando intégrité, comme ce que j'ai estimamos par que exemple évoqué nuestra pour le travail, mais même pour les integridad médecins, quand nous estimons que notre intégrité, notre está dignité siendo sont bafouées, alcanzada, nous que devons, nuestra si c'est dignidad individuellement, está ça n'a pas siendo beaucoup de valeur, si c'est pisoteada. collectivement, dire nous, on n'en veut pas. Individualmente On n'en quizás no lo veut alcanzamos, pas. pero Et il y a la colectivamente force du podemos groupe à decir pouvoir no queremos affirmer esto, son decimos refus. que no. Et Y la enfin, fuerza je del crois grupo la tiene. qu'il est temps de faire Yo creo que es valoir tiempo también d'autres de imaginaires. valorar otros Ce qu'on imaginarios, peut nommer des contre-imaginaires, défendant d'autres imaginarios, modalités d'existence defender otras que se modalidades fonder de sur la volonté de existencia marchandiser la que vie, esos que son d'introduire une fundados sobre la organisation automatisée et mercantilización hygiéniste de des la choses. vida. Les années 2010 ont Los témoigné años d'une forme d'excès de 2010 mostraron un une exceso forme de la d'hubris, industria, une de forme la de industria psychiatrie de lo collective qui numérico, est provenue de una la psicosis Silicon colectiva Valley, que viene de la Silicon qui Valley, se paraît de pleines de que bonnes intentions nos da muy et qui buenas entendait dessiner de part en part le intenciones cours de nos sin existences sans diseñar demander nuestras notre existencias assentiment. sin C'est ce siquiera que j'avais dénoncé dans mon livre La pedirnos nuestra Siliconisación du opinión. monde, qui est paru chez Carranegra en 2018. 2018 lo denuncié. Nous vivons une évolution rapide des mentalités depuis quelques Vivimos una années, evolución muy rápida qui de las prend la forme d'une mentalidades, que está tomando conscience la forma de una relativement à conciencia toutes les dérives causées par sobre le todo lo que libéralisme causa el économique depuis près d'un liberalismo demi-siècle económico hace maintenant, más de 50 relativement años, à la montée des inégalités, à la généralisation de la précarité, au dérèglement climatique. Il y a une conscience forte depuis quelques années qui s'est opérée à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, et qui est très massive, et qui se formalise par des mobilisations. Je pense aux Gilets jaunes en France, nous sommes à Santiago, que je découvre depuis quelques jours avec plaisir. Je pense évidemment aux soulèvements qui sont à l'œuvre au Chili depuis quelques mois. Je pense à des cas de figure différents, mais il y a l'idée de se mobiliser pour faire valoir notre capacité de refus de défendre d'autres modalités. Je pense à ce qui se passe en Algérie, à Hong Kong, la liste est longue. Et qu'est-ce qui se manifeste là? C'est manifeste le fait que, relativement à la quantité d'excès, aujourd'hui, les personnes, les individus, les citoyens, les peuples entendent témoigner de leur capacité à ne plus subir les situations, ce que nous avons particulièrement subi relativement au développement des technologies numériques, mais plus largement relativement au monde économique et un recul des services publics
una pérdida de los servicios públicos generalizados en el mundo entero. Finalmente, manifestar la voluntad de recapacitarnos y defender los principios elementales, el derecho a la justicia social, la defensa de la integridad y la dignidad humana, y esa voluntad de ya no padecer las situaciones. Son mis últimas palabras, señores y señores. Pienso que esto, tengo una gran esperanza, mucha esperanza, poca y a veces mucha. Yo creo en eso. Lo que hemos vivido vamos a tener que redefinir las condiciones de la vida democrática, y en una doble ecuación, a la vez apoyado sobre las instituciones, porque necesitamos pesar colectivamente sobre las instituciones para que estos principios ocultados hace decenias puedan reintroducirse en la vida. Y creo que tenemos que desarrollar también a toda escala de la sociedad, en el trabajo, hospitales, escuelas, colegios, una democracia de lo cotidiano, la democracia casi molecular al lado de la democracia institucional, y que apunta el principio intangible, que sería el honor nuestro. Mientras más nos quieren despojar de nuestra capacidad de actuar, más, creo yo, y más que nunca, debemos ser individualmente y colectivamente actores con firmeza, con mucha esperanza. Debemos comprometernos en esa trayectoria para la decennia que entra. Muchísimas gracias por su atención. Ahí estábamos viendo al filósofo francés Éric Zadin, reconocido por sus críticas a la era de la digitalización y los datos. Vamos a hacer un breve alto, pero antes, ¿cómo está en tiempos de cuarentena nuestro estrés y cómo este afecta a nuestro organismo? Una pausa y ya volvemos. Iniciamos el segundo bloque de este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes las ideas, los pensamientos, las investigaciones y el debate de diversos temas que nos plantea el futuro. En 2017 recibimos la visita del israelí Alon Chen, doctor en neurobiología y presidente del Instituto Weizmann de Ciencia. Él nos planteó y nos respondió una pregunta: ¿por qué algunas personas son más resistentes al estrés que otras? Nos quedamos con John Ryan, un académico e investigador que en este año 2020 habló acerca de la relación del cerebro, el microbioma y también el intestino, y cómo aplicarlo al sistema inmune en casos como, por ejemplo, el colon irritable. Nos quedamos entonces aquí en Congreso Futuro con dos temas vinculados al estrés: John Ryan, esta exposición de 2020, y Alon Chen con esta exposición de 2017. Para descifrar, tratar de entender lo que nos hace lo que somos. Y eso es lo que todos los científicos están tratando de hacer. Yo soy un neurocientífico, entonces estoy fascinado sobre cómo funciona nuestro cerebro y qué nos hace comportarnos como lo hacemos. Pero lo que les voy a contar hoy día es tal vez una historia distinta para un neurocientífico. Voy a empezar recordándoles de una historia. Este es una pintura muy famosa de Matisse, Le Bateau, y se colgó como parte de una exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 61. Y estaba colgado así por 47 días, antes de que una dama notó de que tal vez está dado vuelta para el otro lado. Y fue un escándalo dentro del mundo del arte, porque lo habían colgado de la manera incorrecta. Las personas habían estado mirando esta pintura famosa completamente por el lado equivocado, de una manera por eso hay que tratar de entender el cerebro, y así queremos ver lo que funciona también en nuestros intestinos. Ahora yo trabajo en una escuela de medicina y todo va a Hipócrates. Hipócrates dijo, y podría ser también fake news, de que todas las enfermedades empiezan en los intestinos.
Y eso podría ser sorprendente si yo hablo con mis amigos psiquiatras o neurólogos, pero todo lo que tenemos que hacer es ver nuestro idioma. Usamos fresas como una sensación visceral o hacemos movimientos viscerales cuando estamos enojados. Decimos que tenemos mariposas en el estómago si tenemos nervios. Entonces, yo creo que hay una biología subyacente a todo esto. Pero imagínense que nosotros a veces queremos compartimentalizar las especialidades. A veces, por ejemplo, vemos que las cosas son del cuello hacia arriba, pero no es la forma como yo lo veo. Ahora, lo que mi laboratorio estaba interesado en hacer y ver en las últimas décadas es tratar de entender el impacto que tiene el estrés. Y por estrés estoy hablando de estrés traumático o crónico. Y no tengo que decirles que estamos viviendo en un mundo muy estresante. El tráfico acá en Santiago es como cualquier ciudad moderna. Y también a veces lo único que tenemos que hacer es encender el televisor para tener más y más estrés. En Europa tenemos Brexit y en Irlanda se ve muy solo ahora con este nuevo mapa dibujado de Europa. Y hay mucha ansiedad ya por el futuro. Y uno de los mensajes es que el estrés afecta a todo el cuerpo. No solo afecta la célula nerviosa en el hipocampo del cerebro, sino que también afecta nuestras vísceras y cómo nosotros nos conectamos con nuestro cerebro. Y algunos años atrás realmente estábamos interesados en tratar de entender los aspectos del estrés que llevan a resiliencia. Porque muchos de la investigación del estrés ha estado la susceptibilidad. Pero Hansel es el padre de la investigación del estrés. No es que nos vaya a matar el estrés, sino nuestra reacción al estrés. Entonces, si dos personas están sujetos al mismo factor estresantes, ¿cómo uno reacciona? Sabemos que la genética juega un rol importante y la epigenética también es muy importante. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en los intestinos y en la microbioma de los intestinos? Y la razón por qué hacemos este estudio es que a veces el estrés se veía que había un marcado cambio en la diversidad de la microbioma. Y en todo aspecto de la vida, la diversidad es muy buena, es lo mismo que el microbioma. Y vimos que la disminución de la diversidad, había una firma de trauma que persistía a lo largo de todo esto. Y eso nos hizo pensar, bueno, esto podría ir más allá del fenómeno y tal vez podría haber así como neurocientífico, empecé a dar las vueltas al revés y empecé a trabajar en realidad al revés. Empecé a trabajar con el microbioma. ¿Y qué es el microbioma? Bueno, van a haber algunos hechos para recordarle qué es el microbioma. Primero es que estamos viviendo en un mundo de microbiomas. Los microbios estaban acá mucho antes que los seres humanos y siempre hemos existido con estos amigos microbios. Y si tú empiezas a mirar las cifras, realmente uno tiende a ser más humilde. Si uno ve los genes que tiene, somos más del 99% de microbios. Imagínense todo el dinero que se ha hecho para estudiar el genoma humano. Y esto es mucho menos. Si vemos, pesarían lo mismo que nuestro cerebro. Como neurocientíficos también es muy humillante, pero si yo hubiese dado esta charla algunos años atrás, diríamos que teníamos 10 más células de microbios que células de humano, pero ahora se nos dice que es 1.3 a 1. Somos más microbianos. Pero me gusta recordarles esto a las personas, porque la próxima vez que vayan al baño y se deshagan de sus microbios, se están haciendo cada vez más humanos. Cualquier cosa que sea que eso significa.
Y cuando nos enfocamos en los microbios, especialmente en la vida temprana, porque casi es como que los microbios son un regalo de nacimiento en el canal vaginal y empezamos a crear nosotros un sistema inmune y por lo tanto hay muchos factores que pueden influir en esta composición microbiana que pueden tener efectos en las señales de microbio al cerebro, la genética, motilidad, el ambiente donde vivimos, la exposición a antibióticos y el estilo de vida que tenemos. Y una de las cosas que yo necesito convencer a mis colegas es que el microbioma es importante y una forma de convencer a las personas que algo es importante es sacarlo y ver qué pasa. El concepto de estar libre de gérmenes no es nuevo. Entonces acá usted puede ver claramente en un mundo o en esta parte es una célula de la amígdala, de la parte del cerebro, y lo que encontramos acá es que hay una arborización aumentada, es donde está y la verdad es que lo que empezamos a ver es que para un desarrollo normal del cerebro tú necesitas microbios en tus intestinos. Otro enfoque que vimos para descifrar esto es que vimos todos los genes que están cambiando esto en su corteza prefrontal de la cabeza, que es la región del cerebro que tiene que ver con una flexibilidad y toma de decisiones. Y lo que encontramos es que muchos de los genes que cambiaron estaban involucrados en el proceso de mielización. Este es el aislamiento con las células de los nervios usan para conducirse. Y tal vez usted ha escuchado de mielización como corrosión múltiple. Lo que encontramos es lo opuesto. Encontramos en las mentes libres de gérmenes que había una hiperdesmielización. Y eso nos dice de que eso podría afectar los procesos neurales claves para afectar lo que está sucediendo en nuestros intestinos. ¿Y qué significa esto en términos de comportamiento? Bueno, las ratas también son muy sociables y ellos, si hay en una cámara, van a querer estar juntas. Los ratones, seguramente como algunos humanos, pueden ser medio mañosos si les da la oportunidad de tener un nuevo compañero de juego, puede ir hacia ese nuevo. Y estamos empezando a ver de que si empezamos a explorar esto a lo largo de todo, desde insectos hasta los primates, si empezamos a manipular los gérmenes, podemos ver aprender cómo funciona el cerebro social. Y también cuando empezamos a ver las estructuras sociales y jerárquicas, también vamos a interferir con el microbioma. Es muy interesante esta información y lo que estamos haciendo es tratar de entender la composición de la microbioma a lo largo de la banda y para ver qué pasa en la mente en estas ventanas críticas, ya sea en adultos, en infantes, hasta que hay la edad adulta. Y lo que queremos hacer, y por eso es importante el trabajo que estamos haciendo en mi laboratorio, es tratar de descifrar mecanismos de comunicación. Y lentamente lo estamos empezando a hacer, pero usted puede ver, tenemos este diagrama. Hay muchas rutas y caminos y formas en que los intestinos pueden dar esta señal al cerebro, pero justo en la mitad del dibujo está ese nervio, un nervio que es realmente importante en enviar señales del intestino al cerebro. Entonces, esto nos dice, y como me gusta acordarle a las personas, lo que pasa en Vegas no se queda en Las Vegas, sino que realmente afecta nuestras emociones de diferentes maneras y nuestra felicidad potencial. Otra cosa que hay que recordar es que estos microbios en los intestinos son como fábricas que están produciendo todo tipo de moléculas fantásticas que nuestro cuerpo no tendría sin ellos. Los ácidos grasos, o muchas soluciones, muchos metabolitos, muchos elementos. ¿Y qué están haciendo los metabolitos en términos de afectar la función cerebral? Afecta cómo lidiamos con el estrés y también la felicidad general que vamos a tener en el futuro.
descifrar esto va a ser clave para ver esta comunicación del microbioma al cerebro. Ahora, esto también va a ver la situación humana y tenemos esta palabra psicobiótico. Básicamente significa que hemos objetivizado esto para tener las bacterias también trasplantes. Entonces, uno de los estudios y una de las cosas que quiero recordar a las personas es que Tracy Chapman está acá, pero 30 años atrás que ella estaba hablando ya de fast cars y de la revolución que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que es hora de tener una nueva revolución en términos de cómo estamos lidiando con la salud mental, porque estos 30 años no hemos avanzado en los tratamientos de salud mental. Entonces decidimos acuñar el término la revolución psicobiótica en términos de tratar de ligar lo que comemos y cómo esto afecta a los microbios en el intestino y cómo después esto afecta al cerebro. Entonces empezamos a ver qué pasa en la mediana vida y estamos viendo que hay una inflamación que ocurre en el cerebro en esta edad madura, y si le damos prebióticos que está en los alcachofa y en mucha variedad de diferentes vegetales y verduras, podríamos atenuar los efectos. Entonces, lo que esto significa es que estamos viendo cómo en esta crisis de la Edad Media podemos evitar andar en moto, y así como mis colegas acá que lo hicieron. Y tal vez hay una mejor manera de tener felicidad en vez de ir y comprarse una moto. Entonces, no solo los microbios, sino que juegan un rol clave en psiquiatría, en el estrés, en ansiedad y depresión, sino que en la última cantidad de años también está empezando a ser claro que juegan un rol clave en otros trastornos mentales, así como el mal de Parkinson y también el mal de Huntington, también especialmente en aspectos inflamatorios del cerebro o en accidentes cerebrovasculares. Esto en la dieta ketogénica que se utiliza para tratar la epilepsia. Y finalmente, como les mencionaba, el comportamiento social. Esto todo está amarrado también con el espectro autista. Entonces, aquí nosotros necesitamos avanzar hacia estudios más humanos, tenemos que entender los límites, entender cuánto de nuestro comportamiento humano puede ser modificado al modificar lo que está sucediendo en la microbioma, y estamos llegando ahí. Y de vuelta a Hipócrates, otra cosa que se supone que dijo, y puede ser fake news, es que deja que el alimento sea emoción. Entonces, lo que les voy a decir hoy día es que deja que el alimento para tu microbio sea el alimento para tu mente. En otras palabras, no tengas miedo de dar vuelta a las cosas, porque a veces vas a tener nuevas perspectivas y vas a poder descifrar qué tan buenas son las cosas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí en este salón maravilloso y a través del streaming, a través de internet. Me gustaría agradecer a los organizadores y al senador por esta amable invitación a esta reunión fantástica y por estar aquí en su bello país. Ojalá se sientan cómodos y relajados, porque vamos a hacer una pequeña presentación sobre el estrés. Todos sabemos lo que es el estrés. Lo sentimos en nuestro interior, en nuestro entorno, sin importar la edad, el género, la ocupación o el estilo de vida. Pero ¿qué es el estrés? ¿Realmente necesitamos sentimientos relativos al estrés? ¿Por qué nuestro cerebro nos hace esto? Imaginen que ustedes están caminando por una de las rutas verdes en uno de estos
fantásticos parques que tienen aquí en Santiago ustedes. Y de la nada aparece un león corriendo directamente hacia ustedes. En menos de un segundo, ustedes se dan cuenta de la presencia y el cerebro activa lo que es la respuesta del estrés. Esta respuesta, en forma colectiva, inicia una serie de cambios en su cuerpo y en su cerebro que en forma colectiva les permiten poder manejar este desafío, este estresor. Por supuesto, su presión arterial, su ritmo cardíaco aumentan, la glucosa en el organismo aumenta, también la ansiedad se proyecta y el nivel de temor sencillamente se proyectan. Su movimiento cambia, su memoria, su cognición se altera, también su apetito se inhibe. Y su sistema inmunológico comienza a operar y el sistema reproductivo se apaga. Por supuesto, lo último que necesita es pensar ahí sobre sexo cuando uno está tratando de arrancar de un león, ¿verdad? Entonces, casi todos los sistemas de su cuerpo y del cerebro se van a activar en respuesta a este desafío. ¿Eso es bueno, responder así de esta forma? Sí, sí lo es. La respuesta de estrés es una respuesta de supervivencia. En el fondo se ha preservado desde los peces a los humanos, como lo que acabamos de escuchar de nuestro amigo Stefano. También está presente en parte, se ha conservado desde las plantas hasta los seres humanos en muchos sentidos. Pero eso es bueno responder de esa forma. Es bueno responder de esa forma cuando el león sigue estando ahí. Pero ¿qué pasa si sencillamente nos damos cuenta que lo que corre hacia nosotros en realidad no es un león, sino que un amigo nuestro, o el profesor John Cryan, que está ahí, pero que viene con una máscara de león? El sistema tiene que apagarse, ¿verdad? O el cerebro tiene que apagarse. Y todos los sistemas, por ende, tienen que volver a su punto original. Todos los sistemas tienen que, como digo yo, retornar al estado original. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les digo? Porque es importante estudiar la respuesta cerebral ante el estrés. Una cosa sería la curiosidad, nuestra curiosidad científica de estudiar cómo funciona el cerebro, de qué forma esta máquina impresionante se comporta. Segundo, pero no menos importante también como argumento, es nuestro conocimiento. Cuando esta respuesta de estrés no se controla adecuadamente, no se regula adecuadamente, se asocia con una serie de enfermedades, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos traumáticos, pero no solamente trastornos psiquiátricos, sino que también metabólicos, por ejemplo, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, asuntos inmunológicos, reproductivos e incluso el cáncer. Entonces, todos sabemos en todo caso que muchos de nosotros estamos expuestos al estrés, ya sea que sea estrés crónico, traumático o agudo, pero no todos desarrollamos enfermedades relativas al estrés, como lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué algunos de nosotros somos más resilientes, más resistentes? ¿Por qué algunos de nosotros somos más susceptibles a desarrollar una enfermedad cuando nos vemos expuestos al estrés? El estrés es un factor medioambiental muy similar a lo que bebemos, comemos, respiramos, fumamos. Esos factores medioambientales no necesariamente provocan una enfermedad cuando uno los encuentra, pero lo que hacen es que interactúan con nuestra composición genética, con nuestro ADN. Y la mayor parte de nosotros sí llevamos o se nos provocan pequeños cambios en nuestro material genético o predisposiciones que nos hacen más susceptibles, más vulnerables, si se quiere, al desarrollo de alguna afección cuando encontramos este tipo de estrés. Entonces, de alguna forma, no es necesariamente nuestro problema. Podemos echar la culpa a nuestros papás porque heredamos de alguna forma el ADN de ellos. Entonces vamos a tomar como ejemplo gemelos idénticos, separados al momento del nacimiento, pero uno crece en las costas maravillosas de Hawái o acá en Patagonia, que acabamos de visitar, un ambiente muy relajante, por supuesto, y el otro crece en una zona de guerra, misiles y sirenas por todos lados.
Bueno, estos gemelos, ese gemelo, la persona que crece en esta zona de mucho estrés, la probabilidad de que él desarrolle trastornos relativos al estrés son significativamente mayores. Es decir, los factores medioambientales o el estrés va a interactuar con nuestra predisposición genética, con nuestros genes, y a través de un mecanismo muy especial, conocido como el mecanismo epigenético, que en conjunto, en definitiva, va a afectar la forma en cómo funciona nuestro organismo y nuestro cerebro. En muchos laboratorios, en el Instituto Max Planck de Psiquiatría y Weizmann, donde yo trabajo, están tratando de estudiar con mucho ahínco de qué forma el entorno afecta el funcionamiento del cerebro a través de estos mecanismos epigenéticos. Entonces, como se darán cuenta, el estrés puede provenir o puede venir en diferentes sabores, por decirlo así, o matices. Puede ser agudo y traumático, como lo del león. Puede ser simplemente leve pero crónico, es decir, puede ser una cuestión psicológica o fisiológica, o puede ser una mezcla de ambos aspectos. Uno puede ver a alguien que se hiere y ni siquiera irse uno mismo. No tiene que ser un león, puede ser sencillamente el jefe en la oficina, un miembro de la familia, el tráfico en la mañana, nuestra pareja que acabamos de perder. Son diferentes los tipos de estresores que nos afectan. También puede afectarles como adulto o en diferentes etapas de la vida. Puede afectarnos como adolescente, como un niño pequeño, o incluso como bebé, o incluso como embrión. Que la persona que en definitiva resulta afectada por el estrés es la madre, o que se expone al estrés es la madre que lleva a este bebé en su interior. Entonces, el hecho de que uno esté expuesto al estrés en una etapa tan prematura, tan temprana en la vida, ¿afecta eso la capacidad que uno tiene para responder ante el estrés más adelante en la vida? ¿Lo va a hacer a uno más sensible a desarrollar algún tipo de trastorno más adelante en la vida? Imaginen lo siguiente. Una mujer embarazada que vive en una zona de guerra. Sirenas, misiles. ¿Qué tipo de señales le está dando esta mujer a su bebé, a este bebé en desarrollo? Claro, por supuesto que hay que aumentar los niveles de vigilancia, siempre estar atento al peligro. De esta forma, por supuesto, se va a calzar mejor con el entorno o va a sobrevivir. Si se programa el cerebro mientras uno se va desarrollando, yo creo que tiene que correr rápido, tiene que ser pequeño, etcétera. Entonces, felicitaciones. Este bebé finalmente nace como un niño normal y después de algunos años lo ponemos en una sala de clases junto con 30 o 40 otros niños y tiene que sentarse en la misma silla y escuchar al mismo profesor durante 8 horas al día, pero no se puede concentrar este niño. Siempre, se me adelantó, perdón. Siempre está sentado mirando y buscando peligro. No se logra concentrar y escuchar, por supuesto, a este mismo profesor durante 8 horas al día. Probablemente lo clasifiquemos como que tiene un déficit atencional, pero en realidad no tiene ningún problema. Esta es la forma en cómo está programado este niño para calzar con su entorno. Entonces, ¿qué pasa con el hombre y la mujer? ¿Las respuestas de estrés son distintas entre hombres y mujeres? ¿Las mujeres y su respuesta se parece a la de hombres? No, por supuesto, las respuestas en las mujeres son distintas a las que tenemos los hombres. Por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés, es superior en las mujeres que en los hombres. Pero, ¿por qué les digo? ¿Por qué les hablo de esto? Y en realidad estamos hablando un poco del mecanismo de por qué sucede esto. Quiero mencionar una sola cosa al respecto, de que la respuesta femenina, la respuesta de las mujeres es la normal. Nosotros los hombres, en realidad estamos suprimidos un poco por la testosterona en este caso. Pero, ¿por qué les digo esto? Y en una presentación tan breve, además del hecho de que estamos hablando de que cuando la gente escucha algo sobre sexo, escucha un poquito más, ¿no? El hecho de que los trastornos relativos al estrés, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, son 3 veces superior en las mujeres que en los hombres. Entonces, el mecanismo cerebral que provoca esto quizás sea distinto entre los distintos géneros. Es importante, por ende, estudiar los mecanismos cerebrales distintivos en ambos géneros. Entonces, también es importante recordar que
la cantidad de patologías relativas al estrés a nivel mundial o los individuos que sufren algún tipo de trastorno vinculado al estrés está creciendo en forma drástica. Y aún tenemos un problema enorme respecto de los tratamientos adecuados. Hoy en día, aproximadamente un 30% de los pacientes que sufren de algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión no tienen ningún tipo de tratamiento disponible para ellos. Entonces, la solución en realidad va a llegar, en mi visión, solamente de lo que puede salir de la ciencia básica y de frontera que nos permite en el fondo encontrar nuevos mecanismos cerebrales que controlan esta respuesta y que en definitiva van a llevar al desarrollo de algunos medicamentos y tratamientos nuevos. Antes de terminar entonces, definitivamente se necesita ayuda, por supuesto se necesita ayuda médica, pero antes de terminar quiero ser un poco más positivo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos reducir el nivel de estrés o incluso tratar de mejorar y tratar el estado de ansiedad y de depresión en que nos encontramos? Probablemente lo más eficiente como terapia es la psicoterapia. Por supuesto, no menos que cualquiera de los otros medicamentos disponibles, y probablemente una combinación de ambos quizás sean el mejor tratamiento. Pero también un método científicamente probado es el ejercicio, no alguno específico, cada cual respecto de sus capacidades, sean hombres o mujeres. Esto puede mejorar la situación. Menos científico, pero no menos bueno, es la actividad social, cualquier tipo de actividad que les haga sentir mejor, ya sea trabajar o jardinear, caminar por la playa, visitar este país maravilloso y sus distintos paisajes y relajarse. Así que muchísimas gracias por su tiempo y disfruten el resto de la jornada. De esta manera concluimos este especial Congreso Futuro que llevó hasta ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de diversos expositores que han estado presentes en Congreso Futuro desde el año 2011. Los invito a revisar esta y otras charlas en www.congresofuturo.cl y también en nuestras plataformas Twitter, Instagram, Facebook y también YouTube. Nos juntamos la próxima semana, el próximo jueves a las 22 horas con más Congreso Futuro.